दर्शक को जतो को जोहार तिहिनी नेल चुपिया सिन्नत फुरगल महामेंदो 15 अगस्त 78 धाव लिकाते तिहिन बुन नेल कुआ साई साई मोटरसाइकिल रैली भारत भूटान सीमा जपा आड़े रानीकता हाई स्कूल बोलगंडी कोन मोटरसाइकिल रैली नौ मोटरसाइकिल से बाइक रैली दो बीटीआर सीएम प्रमोद बोरो ऑफिस ओएसटी डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा गोंके आयुरते हुयुकना रानीकता खन काजलगा बेंगटल शांतिपुर बेड़ाइती को दाड़ाबड़ा अचूरा मेनते मानतन डॉक्टर संग्राम ब्रह्मा दोय लई साडे कदा 1947 आव जोङो ब्रिटिशनि दिनैखि आइथिं सिङाव थानांनाय गादबनाय बिनि हेंथायै जुजिनानै दिनैनि सानाव जोङो उदांस्रि मोनदों आरो बे उदांस्रि मोननायखौ जोङो सेलेब्रेट खालामनो थाखाय दिनै रुनिकाटा ओनसोलनि चिरांदुवाल ओनसोलनि गासैबो युथा ओंखारबोदों आरो जोङो बे मेसेजखौ होनो थाखाय बे सेलेब्रेशननि जेनाखि मेसेज उदांस्रि जेनाखि मोनसे रंजानाय बे मेसेजखौ बयनोबो होनो थाखाय जोङो ज' ज' ओंखारदों आरो जोङो युथा हादरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय ज' ज' खामानि मावनांगौ आरो जोङो ओंखारबोनानै बे हादरखौ बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनायाव बयबो बाहागो लानांगौ मानो होनोबा youth power is the power of the Bharat, power of the nation. जोङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे हेलमेटखौ गाननांगौ रावबो जाहाथे ओभारटेक खालामलाया खोब आब्रुथिनि गेजेरजों ट्राफिकनि जेनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेशन बिनि गेजेरजों सालायनो थाखाय आङो बयखौबो जोंनि यां जेनेरेशन जाय बिथांमोना दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लादों आं बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों जोङो रुनिकाटानिफ्राय जागायनानै सान्तिपुरसिम थांगोन सान्तिपुरनिफ्राय बेंटल टुक्राझार हाबनानै काजलगाव ओंखारगोन सामथाइबारि जानानै आरोबाव रुनिकाटायाव फैनानै जोङो फोजोबगोन আজি আমাৰ বিশেষ দিন আমাৰ ভাৰতৰ বাবে কাৰণ আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখন আৰু সকলোৱে আজি আমাৰ रुनिकाटाবাসী रुनिकाटा কলেজ रुनिकाटा हायर सेकेंडारी और सकलोए आमार रुनिकाटा समाजर मिली आमार डॉक्टर संग्राम ब्रह्म सार डांगरिया और आमार या प्रिंसिपाल और सकलो इंटेलेक्चुअल मिली आज आमार याते बाइक रैली व्यवस्था करिছে ताते सकलोए भारतत एटा नेशनलिज्म एटा फिलिंग जाते राष्ट्रतावादी एटा फिलिंग जाते सकलोते आহে तो आमार ब्लक लेभेलर बा अपना स्थानीय लेभेलर गोटेकिटा याते सहारि जनाइছে আমি অতি আনন্দিত যে আমাৰ যেটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আছে আমাৰ লগৰীয়াবিলাক আছে আমাৰ আটা এতিয়া ককা খুৰা হৈ সকলোকে লৈ আমি যাতে এই জনচেতনা সকলোতে হৰ ঘৰ তিৰংগা যেটো আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদিতা যেটো জগাবৰ বাবে যেটো আমাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰে যেটো দিহা পৰামৰ্শ দিছে সেই হিচাপে আমি কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ যেটো ভাৰতক এটা বিশেষ দিক দিয়াৰ বাবে যি আমাৰ স্যাক্ৰিফাইস কৰিছিলে বহুজনে আমাৰ প্ৰাণ আহুতি দি আমাৰ দেশখন বচাইছিলে তেওঁক আমি প্ৰত্যেক বছৰে 15 আগষ্টৰ দিনাখন আমি তেওঁৰ নাম স্মৰি লওঁ আমি নাম স্মৰণ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো নৱপ্ৰজন্ম যিটো অহা প্ৰজন্মবিলাক আছে আমাৰ সমাজখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন আগুৱাই লোৱাৰ বাবে বহুতখিনি কৰিব লগা কাম আছে ভাৰতবৰ্ষ এতিয়াও আমি ডেভেলপিং নেশ্যন হিচাপে আমি পৰিচিত তথা পৰিচয় আছে আমি এতিয়া ডেভেলপড নেশ্যন বনোৱাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ মোদীজীৰ যেটো বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো চৰকাৰৰ যেটো নিয়ম হিচাপে আমাক লৈছে যেটো 2047ত আমাৰ যাতে ভাৰত ডেভেলপ কান্ট্ৰি হৈ যায় তাৰ প্ৰতি সহায় ৰাখি আমি সকলো সমাজৰ জনচেতনাৰ আমি আগভাগ লৈছো ধন্যবাদ